ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अधीन एमए करुवा स्टूडेंट मानक पई एही वीडियो एमए ओडी पेपर 1 रो समस्त ब्लॉक रो अतिरिक्त संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करागला। यह हूँ पार्ट 2। उड्र के अंचल को कहला ना महानदी और सुवर्णरेखा नदी मध्यवर्ती अंचल उड्र बा वर्तमान बालेश्वर कटक संबलपुर मेदिनीपुर एतिकी जगह को उड्र बोली कहुला। उत्कल के अंचल सब कहला ना पश्चिमबंगर वर्तमान पश्चिमबंगर मेदिनीपुर कासाई नदी रांची निकट लोहर डेगा बोली गोटे जगह ता सहित छत्तीसगढ़ सुरगुजा अंचल एतिकी अंचल को उत्कल बोली कहुला। कलिंग बोली के अंचल को कहला कलिंग जोटा कि चिलिका एवं गोदावरी नदीर मध्यवर्ती अंचल को चिलिका गोदावरी मध्यवर्ती अंचल हूँ कलिंग। सेहीपरि कंगोद क्या कहला उड्र एवं कलिंगर मध्यवर्ती अंचल को से समय कंगोद कहला। कोशल छत्तीसगढ़ रायपुर पिलासपुर सुरगुजा अंचल किसी जगह बा किसी अंचल सुरगुजार सारंगगढ़ बस्तर आउ संबलपुर ये सब जगह को नहीं जो राज्य गठन होता से समय ताकू कौशल बोली कहला। बौद्ध साहित्य अनुसार ईड़ार नाम थिला ललना पिंगलार नाम थिला रसना एवं सुषमा कांड को अवधूतिका। तेणु बौद्ध चर्या साहित्य यही ललना रसना अवधूतिका अर्थात ईड़ा पिंगला सुषमा को बुझा जाए। डाहाण नासपुड़ार जो नाड़ी रे श्वास प्रश्वास प्रवाहित हुए ताकू ईड़ा बोली कहला एवं बाम नासपुड़ार नाड़ी रे जो श्वास प्रश्वास गति कले ताकू पिंगला बोली कहला। परवर्ती प्रश्न सारला साहित्य रचना काल और ऐतिहासिक चित्र यही शीर्षक प्रबंध किए लिखिथिले? डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही। केउं सिद्धाचार्य कवितार ओडिशा रे सुंढियाणी मद बिकिया प्रसंग लिखाई? विरूपापाद। सेहीपरि आउ गोटे प्रश्न संतार संतार अर्थ कौन? संतार माने छोट नौका। भौमकर राजवंशी अष्टम और नवम शताब्दी ओडिशा रे राजत्व करथिले। तापर आसला प्रश्न इंद्रभूति किए? इंद्रभूति होचंती संबलक बा संबलपुर तत्कालीन राजा जे कि बौद्ध महाजनी पंथा रे संस्कार आनी वज्रजान नामक धर्मर उन्मेष करथिले एवं तांका भौणी होचंती लक्ष्मीकरा जे कि सहज जान बा शरीर आराधना बोली एक धर्मर विकास करथिले। उद्यत केशरी किए? बा उद्यत केशरी होचंती महाभाव गुप्त चतुर्थ जे कि ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्द 1050 रु 70 मध्य लिंगराज मंदिर निर्माणर पुरोधा थिले। एही उद्यत केशरी बा महाभाव गुप्त चतुर्थंकर माता कुलावती देवी तांको निर्देश रे शैव शाक्त वैष्णव और गणपत्य धर्मर मिलन स्थल भावे यह बृहत लिंगराज मंदिर पंचरथ शैली रे यह समय निर्माण करा जायथिला। परवर्ती प्रश्न जटनीर हरिराजपुर खनन केते हजार वर्ष पूर्व इतिहास उपादान जोगाए? 5000 वर्षर हरिराजपुर जो खनन होती जटनीर सेठू 5000 वर्ष पूर्वर इतिहास बा ऐतिहासिक उपादान मिले। लोहार आविष्कार केबे होइतिला ना ख्रीष्टपूर्व 10म शताब्दी रे। गंगा अववाहिका रे केतेतम नगरीकरण सृष्टि होइतिला ना द्वितीय नगरीकरण जो थे कि 16टी बृहत राज्य रही। जैन धर्मर 24तम तीर्थंकर किए? उत्तर हूँ ऋषभदेव। जर्मान गवेषक हर्मान जैकोबी जैन धर्मर संस्थापक रूपे क्या अभिहित करछंती? ना जर्मान गवेषक हर्मान जैकोबी ऋषभदेव को ही जैन धर्मर संस्थापक बोली कहिसंती। कलिंग जिन ही ऋषभदेव एक किए कहते? कलिंग जिन
ହେଉଛନ୍ତି ଋଷଭଦେବ। ଏ କଥା ଡକ୍ଟର ଟି.ଏନ୍. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଜୈନଜିମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ। ଷ୍ଟ୍ରାବୋ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଷ୍ଟ୍ରାବୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ଲିନି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ। ଆରିଆନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଆରିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କଳିଙ୍ଗର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏହା ସହିତ ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିକା, ଯେଉଁଟାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 350ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 290ର ରଚନା ଅଟେ। ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆରିଥ୍ରିଆନ୍, ଏଥିରେ କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳେ? ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ମାହିର ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲୁକାର୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ଲୁକାର୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁସଜ୍ଜିତ ଗଜବାହିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ 6,000 ଗଜବାହିନୀ, ତା ଅର୍ଥ 6,000 ସହସ୍ର ମାନେ 6,000 ଗଜ ବା ହାତୀ ସେ ବାହିନୀରେ ରହିଥିଲେ। ମଣିମକ୍କୈଲ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଏହା ଏକ ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସିଂହଳର ଦାଠା ଧାତୁ ବଂଶ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମୁରୁଣ୍ଡ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସେ ସମୟରେ ଦନ୍ତପୁରରେ ରହିଥିବା ପବିତ୍ର ଦନ୍ତର ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୁହ ଶିବ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରରେ ସେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦନ୍ତକୁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁହ ଶିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷୀରଧାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁହ ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା କିଏ ଏବଂ ଜାମାତା କିଏ? ଗୁହ ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ହେମମାଳା ଓ ଜାମାତା ଥିଲେ ଦନ୍ତକୁମାର। ସିଂହଳର ରାଜା ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଥିଲେ ମହାସେନ, ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 277ରୁ 304 ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶ୍ରୀମେଘ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଅସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ମାଣଭଞ୍ଜ ଆଉ ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବଦଳରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ନାଗବଂଶୀ। ସେ ଲିଚ୍ଛବୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମହାକାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ? ମହାକାନ୍ତର ଅର୍ଥ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଆଧୁନିକ କେବିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବିଶାଖା ବର୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉମା ବର୍ମା, ଯିଏକି ଶ୍ରୀପୁର ଠାରୁ ସୁରନଗରକୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ବା ମୁଖଲିଙ୍ଗମ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଯେଉଁଟା ଥିଲା। ଉମା ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶଙ୍କର ବର୍ମା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ନିଙ୍ଗଣ୍ଡି ତାମ୍ର ଶାସନରେ କାହା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ? ଶକ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ଯେ ମହାନଦୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଏ ଦୁଇ ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶାସକ ଥିଲେ ଶକ୍ତି ବର୍ମା ବୋଲି। ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ କେତେ ଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 375ରୁ 410, ଯିଏକି ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀପୁରମ୍ ତାମ୍ର ଶାସନ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ନା ଶ୍ରୀପୁରମ୍ ତାମ୍ର ଶାସନ ଗୁଣବର୍ମାଙ୍କ ନାତି ଅନନ୍ତ ବର୍ମା କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଅଧିକାର କରି କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ବିଷ୍ଣୁକୁଣ୍ଡି ରାଜା ମାଧବ ବର୍ମା କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଶକ୍ତି ବର୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ବର୍ମାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ ବର୍ମା କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ? ବାସିଷ୍ଠ ବଂଶର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ଦୁର୍ଜୟ ବଂଶୀୟ ରାଜା ରଣଦୁର୍ଜୟ। ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜ କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପୌତ୍ର ଥିଲେ? ନା ରଣଦୁର୍ଜୟଙ୍କର। ମଣିମକ୍କୈଲ ନାମକ ତାମିଲ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ?
ନା ବସୁ ଓ କୁମାର ନାମକ ଦୁଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିବାରୁ ସେ ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼େ, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସାତବାହନ ରାଜା ଗୌତମ ପୁତ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କଳିଙ୍ଗର ମେଘବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି କୌଶଳରେ ଗୁପ୍ତବଂଶୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ସାତବାହନ ରାଜା ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲୁମାବିଙ୍କ ନାସିକ ଶିଳାଲେଖାରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 8ଟି କୂଳ ପର୍ବତ ଥିଲା, ଯାହାକି 6ଟି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 2ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ସେହି 8ଟି କୂଳ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପାରିଜାତ, କୃଷ୍ଣଗିରି ଯେଉଁଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟ, ମଳୟଗିରି ଯେଉଁଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଶ୍ୱେତଗିରି ବିଶାଖାପାଟଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୁର୍ମ, ଚକୋର ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରକୂଟ, ଆଉ ପରିମଳଗିରି ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 6ଟି ହେଲା ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପାରିଜାତ, କୃଷ୍ଣଗିରି 3, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି 4, ମଳୟଗିରି 5, ପରିମଳଗିରି 6। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ହେଲା ଶ୍ୱେତଗିରି, ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଚକୋର। ଏ 6ଟି 6, 2, 8ଟି କୂଳ ପର୍ବତ ଯାହାକି ରହିଥିଲା ସାତବାହନ ରାଜାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାତବାହନ ରାଜା ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଲୁମାବିଙ୍କ ନାସିକ ଶିଳାଲେଖରୁ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଦୋହା କୋଷ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସରହପାଦ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ କେଉଁ ଯୋଗୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାମାନ୍ଦକ। ସାରଳାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଜାରାଶବରର ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅଜଶବର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଗୁରୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଏହାର କେତୋଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? 5ଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାହାକି ଅବନ୍ତୀ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ଉତ୍ତରାପଥ ଯାହାର ନାମ ତକ୍ଷଶିଳା, ତୃତୀୟ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯାହାକି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ, ସମାପା, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଯାହା ଥିଲା ସିଦ୍ଧପୁର ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ବା ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ଏଭଳି 5ଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମହାମାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇତିଝକ ମହାମାତ୍ର ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଇତିଝକ ମହାପାତ୍ର ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ତ ମହାମାତ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଦଣ୍ଡର ପୁନର୍ବିଚାର ଏସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ରାଜୁକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ବା ରଥିକ ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା କୁଶଳ ଧାଇ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଲା ପରି ରାଜୁକମାନେ ଜନପଦର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ଓ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। କୃଷି ସମସ୍ୟା ଓ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏମାନେ ସବୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅଶୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁକ୍ତ ନାମକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଯୁକ୍ତ ଇଏ ଥିଲେ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ଭବତଃ ସଚିବାଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲେଖାଲେଖି ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତିବେଦକ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପ୍ରତିବେଦକ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ ଓ ଶାସିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ଏମାନେ ସମ୍ରାଟକୁ ଦେଖା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ପୁଲିସ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପୁଲିସ ଯିଏକି ରାଜୁକ ଭଳି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ
से माने परिगणित होते बोली कहते। आउ जन थे वन भूमिक जे कि गोशालार निरीक्षक थे। आउ नगर व्यावहारिक से माने यह पृथक कलिंग शिलालेख नगर बिओ हालक बोली लिखा ये अधिकारी नाम। यह तोषाली समापा तथा संभवतः समस्त नगर में नियुक्त करा जायथिले। यार साम्यता अर्थशास्त्र पौर व्यवहारिक सभापति कर कि नगर संबंधी तदारख कार्य करते। अशोक राजत्व समय समाहर्ता बोली के मन को कहुला ना जो व्यक्ति राजस्व एकत्र करी आय व्ययर बरणी रखुले से समाहर्ता बोली कहुला। परवर्ती प्रश्न कोषाध्यक्ष को कौन कहुला? सन्नधाता। तत्कालीन समय कंटक शोधन न्यायालय मुख्य किए थे? प्रदेष्टा। युद्ध क्षेत्र में सेनार नेतृत्व किए नौते? नायक। उद्योग संचालन कार्य किए देखुले? कार्मांतिक। धर्मस्थीय बा दीवानी न्यायालय प्रधान किए थे? व्यावहारिक। मंत्री परिषद सचिव ताको कौन कहुला ना मंत्री परिषद अध्यक्ष बोली कहुला। सीमांत अंचल तदारख जे करते ताको कौन कहुला? अंतपाल। दुर्गर जे प्रधान अधिकारी थे ताको कौन कहुला? दुर्गपाल। नगर प्रधान अधिकारी को कौन कहुला? नगरक। प्रशस्ता कहले कौन ना राजकीय आदेश को लिपिबद्ध करुवा विभागर अध्यक्ष थे प्रशस्ता। यहाँ अधीन अक्षय पटलाधिकृत नामक अधिकारी थे जे कि राजांकर आदेश गुड़ी को लिपिबद्ध करते। दौबारिक को कार्य कौन था ना दौबारिक राजप्रसादर प्रधान अधिकारी थे। अंतर्वासिक किए? राजांकर जे अंगरक्षक सेमानकर प्रधान जे तांको अंतर्वासिक कहुला। जंगली क्षेत्र प्रधान अधिकारी को आटविक बोली कहुला। रज्जुक कार्य कौन था ना अशोक चतुर्थ स्तंभलेख अनुसार रज्जुक एपरी जन व्यक्ति थे जे कि सहस्र लोकों सहित संपर्क रखुले जे न्यायिक कार्ययुक्त अधिकारी मध्य एवं राजस्व प्रशासक रूप में दायित्व निर्वाह करते। ग्रामीण क्षेत्र रे कार्य करथुले। तांकर दायित्व ग्रामीण क्षेत्र पर्यंत सीमित थिला। यहाँ नियुक्त ग्रामीण प्रशासनिक मुख्यतः होता। अर्थात रज्जुक ग्रामीण प्रशासन मेरुदंड थे। एपरिकी अशोक 27तम शासन वर्ष आदेश देते जे रज्जुक माने न्याय कार्य करेंगे। मृत्युदंड संबंध में रज्जुक को नवेदन से समय करा। प्रादेशिक मानकर कार्य कौन था? एमाने जिला स्तर में ग्राम और नगर उभय स्तर में आय व्ययर हिसाब रखुले। साधारण आईन व्यवस्था एमाने रखुले। अशोक मध्यवर्ती प्रशासन सुविधा केते जन अधिकारी व्यवस्था करथिले? 2 जन। गोटे है गोप आ जने स्थानिक। गोपंकर कार्य कौन था? गोप मध्यवर्ती एकक लेखपाल कार्य करुले। यह व्यतीत सामान्य प्रशासन देखाशुना जनगणना संबंधी कार्य पशुधन हिसाब ये सब रखा गोपंकर कार्य थिला। स्थानिकों कार्य कौन थिला ना एमाने मध्यवर्ती स्तर में कर संग्रह करथुले। सीधा प्रादेशिक अधीनस्थ थिले। अशोक ग्राम प्रशासन में ग्रामर मुखिया को कौन कहुला ना ग्रामिक। ग्राम को तथा ग्राम भोजक ग्रामिक को प्रशासन में सहायता करते। तेणु ग्राम को जो गाँव मुखिया को ग्राम भोजक बा ग्रामिक एम साहाय्य करते। यही समय आउ जन अधिकारी थे पुलिसानी। यहाँ कार्य कौन था? पुलिसानी जी कि युक्तों भली निम्न स्तर अधिकारी थे। जनमत विषय समस्त सूचना यहाँ राजा को मिलूला। राजा को से जनमत सह अवगत कराउले। केउ माने केंद्रीय और प्रांतीय शासन मध्य गोटे कड़ी सदृश बा चेन बा सेतु भाया कार्य करते। से पुलिसानी और प्रतिवेदिका एमाने प्रांतीय केंद्रीय उभय शासन मध्य संजोग स्थापन करते।
नगर रे आईन व्यवस्था बा आईन हिसाब आईन व्यवस्था को स्थिर रखा कार्य किए नियोजित थिले ना नगर निरीक्षक बा नगरक जे कि 10, 20, 40 एमती सब घर हिसाब रखुले बा शहरी जनसंख्यार रेजिस्टार मध्य प्रस्तुत करते। किए नगर विभिन्न कर असूल करते। कर असूल करने दायित्व थिला स्थानिकों। केउ राज्य विदेशी अभ्यर्थना को गुरुत्व देवा सह जन्म मृत्यु गणना करी प्रशासन दक्षता प्रतिपादित करतला। ता हूँ मौर्य राज्य जहाँकि प्रथम थिला तत्कालीन समय रे। अशोकों राजत्व काल रे ग्राम्य न्यायालय और पाटलिपुत्र न्यायालय या सब ए दुई की छाड़ी समस्त न्यायालय को केते भाग व्यक्त करा दुई भाग। गोटे है धर्मस्थिर आ गोटे है कंटक शोधन। धर्मस्थिर रे के सब विचार करा जाउथला ना देवानी विभाग बा देवानी विचार करथवा संस्था बा न्यायालय थिला धर्मस्थिर। एवं कंटक शोधनर न्यायालय रे फौजदारी विचार करा जाउथला। न्यायालय रे केते जन न्यायाधीश विशेषज्ञ और अमात्य रहउतले। से समय न्यायालय रे 6 जन न्यायाधीश अर्थात 3 जन विधि विशेषज्ञ आउ 3 जन अमात्य यही भाव में टोटाल 6 जन न्यायाधीश रहते। कंटक शोधन विचार रे किए नियुक्त होते ना अमात्य मध्यरु नियुक्त होते। न्याय प्रदान 4टी मुख्य स्रोत कौन थिला? प्रथम थिला धर्म, द्वितीय व्यवहार, तृतीय चरित्र, चतुर्थ राजाज्ञा। केउ मानकु गूढ़ पुरुष बोली कह जाउतला ना मौर्य काल रे गुप्तचर मानकु जो माने कि राजा आखि कान थिले से मानकु गूढ़ पुरुष कह जाउतला। ए मानकु दुई भाग रे व्यक्त करा जायतला। गोटे हला संस्था आ गोटे हला संचार। संस्था नामक गुप्तचर व्यवस्था रे केते जन केउ प्रकार रूप रे रही खबर संग्रह करथले ना 5 प्रकार व्यक्ति विशेष रहउतले। गोटे हला कापटिक रूप रे बा अन्यर मन कथा जानवर जो निपुण थे छात्र रूप से माने बुली खबर संग्रह करते। आउ जन थे गृहपति जी कि कृषकों वेशभूषा गुप्तचर वृत्ति करते। आउ जन थे उदास्थिति जी कि सन्यासी वेश गुप्तचर वृत्ति करते। वैदेहक जो मैंने व्यवसायी रूप से गुप्तचर करते। आउ जन तापस तपस्वी वेश गुप्तचर करते। से भली अन्य एक व्यवस्था थिला संचार जे कि भ्रमणशील रही गुप्तचरी करथवा व्यक्ति। से माने मध्य 4 प्रकार रही। जने हेले सूत्री राज्य द्वारा प्रशिक्षित गुप्तचर जो माने कि ताकर पारिवारिक संबंध नथिला राज्य द्वारा प्रशिक्षित होई से माने गुप्तचर वृत्ति करथले। आउ जने थिले तीक्ष्ण जे कि साहसी गुप्तचर। आउ जने थिले रसद जे कि कठोर नीति ग्रहणकारी गुप्तचर। आउ जने थिले परिव्राजक सन्यासिनी गुप्तचर। अशोकों शासन समय सैन्य प्रशासन केते भाग व्यक्त थिला और कौन कौन 3 भाग व्यक्त। गोटे है पुस्तौनी आ गोटे भड़ा सेना आ गोटे नगरपालक संबंधी सेना। पुस्तौनी रे राजा द्वारा नियुक्त और राज्य खर्च रे नियुक्त यह सबुठारु महत्वपूर्ण स्थायी सेवा थिला। आउ भड़ा सेना और नगरपालिक संबंधी सेना मध्य कार्य करते। मौर्य काल रे केते प्रकार कर प्रचलित थिला? 7 प्रकार कर प्रचलित थिला। अशोकों समय प्रचलित विभिन्न कर यथा वीर्तनी सड़क व्यवहार उपर लगा जातुवा कर, रज्जु भूमि माप संबंधी कर, चोर रज्जु चौकीदारी बा पुलिस कर, खनिज प्राप्त आय खनि, सेतु सेचन प्राप्त आय सेतु, ब्रज पशुठार प्राप्त आय को ब्रज, स्थल और जलपथर प्राप्त आय को बणिक पथ। सेहीपरि राजा प्रतिदिन उपयोग वस्तु प्रदान को भोग, संकट समय प्रजा द्वारा आदाय कर को प्रणय बोली कह जाउथला। अशोकों समय राजकीय भूमि को कौन कह जाउथला? सीता बोली कह जाउथला। जहाँकि जहाँ उपर उत्पादन कार्य सीताध्यक्ष नियुक्ति करा जाउथला।
सिद्धाध्यक्ष दास कृषिकार बा दंडित विभिन्न व्यक्ति को सब कृषि कार्य लगा जाउथला। एही सीता भूमि उपरे कर टिके अधिक रोला और सीता भूमि जो लोक मिलूला से तार जीवन काल पर्यंत या उपभोग करुला। और सीता ग्राम नट नर्तक गायक बादक कथावाचक एमाने आदौ प्रवेश कर प्रवेश को निषिद्ध करा। अशोक समय राज्य तरफ सेचन समुच्चय व्यवस्था को कौन कहुला जलसेचन कार्य सेतु बंध बोली कहुला। सेतेबेले जलसेचन उपर जो कर असुल करा मोट उत्पादन केते कौन थिला ना 1/3 रु 1/5 बा 1/3 1/5 पर्यंत होता। अशोक शासन समय वर्षा मापिया एक प्रकार उपकरण व्यवहार करा ताकू कौन कहुला ताकू अरत्नी बोली कहुला। एक अरत्नी इज इक्वाल टू 24 आंगुली थिला। अशोक समय भू राजस्वर आकलन भूमिर प्रकार उपर आधारित होता। यही आधार में ग्राम गुड़िक विभिन्न वर्गीकृत करा से सब कौन प्रथम थिला परिहारक जो ग्राम की कर मुक्त थिला। द्वितीय थिला आयुधीय जो ग्राम की सैन्य प्रदान करा। हिरण्य आउ गोटे जो नगद सुना पशु शस्य आदि भू राजस्व देउथवा ग्राम ताहा थिला हिरण्य। कुप्य जहाँकि कंचामाल प्रदान करथवा ग्राम थिला एवं अन्य एक ग्राम थिला बिष्टि जे कि बेगार प्रदान करथवा ग्राम। से समय रे भाग व्यतीत कृषि भूमि उपरे निर्धारित होता कर को कौन कहुला ताकू बलि बोली कहुला। भू राजस्वर अन्य नाम थिला कौन भाग। पिंड कर कहले कौन ना किसी ग्राम द्वारा सामूहिक रूप से दि जाउथवा कर को पिंड कर कहुला जहाँकि सुरक्षा प्रदान करा। ग्रामवासी द्वारा सेना उपभोग वस्तु प्रदान करने कौन कहुला ताकू ना सेना भक्त। कृषक द्वारा नगद रूप से दिया भू राजस्व को कौन कहुला ना हिरण्य। आउ विपदकालीन कर को कौन कहुला ना प्रणय कर। अशोक सड़क बा मार्ग निर्माण क्यों अधिकारी को नियुक्ति देउथिले उत्तर होची एग्रोनोमोई। यही अधिकारी माने सड़क बा मार्ग निर्माण कार्य करते। एमाने प्रत्येक स्टडिया गोटे स्टडिया इज इक्वल टू 185 मीटर यही व्यवधान रे पत्थर पोती पकाउथिले। सम्राट अशोक निज राज्यर माप ओजन उपरे नियंत्रण रखापी क्या नियुक्ति देउथिले उत्तर होची पौत्वाध्यक्ष जो माने कि माप तौल एकक जोटा कि अवरोह पद्धति आढ़क प्रस्ता कुडुम्ब कर्ष पल सुवर्ण मासक ये मापर एकक को व्यवहार करी विभिन्न प्रकार माप ओजन व्यवस्था को नियंत्रण करथिले। अशोक शिलालेख केउं प्रकार श्रमिकों कथा वर्णना कराइछि। अशोक शिलालेख भृत्तिका और दास जो मैंने कि भृत्तिका और दास थिले बा कर्मकार बोली वर्णना कराइछि। कलिंग देशरू आसुथुबा अति उत्तम सूता वस्त्र नाम कौन थिला उत्तर होची दुकुला बा सौम। आसामर स्वर्णकूल नामक स्थान केउं वस्त्र पय प्रसिद्ध थिला रेशम वस्त्र पय प्रसिद्ध थिला। चीन रु आमदानी पशम वस्त्र कौन कहुला ना चीन पट्ट। तत्कालीन समय रे सुधर दर केते शतकड़ा थिला ना वार्षिक 15 शतकड़ा किंतु विशेष परिस्थिति रे 60 शतकड़ा मध्य शुद्ध देन लेन व्यवस्था थिला। आउ वार्षिक 60 शतकड़ा शुद्ध असुल को व्यावहारिक बोली कहुला जहाँकि समुद्र यात्रा मध्य समुद्र उपर लदा हुई जिनिस ता उपरे एई कर आदाय करा सुध निया। केउ अभिलेख काकिनी नामक मुद्रा प्रचलन नाम उल्लेख अच्छी उत्तर होची महास्थान अभिलेख काकिनी नामक मुद्रार नाम उल्लेख रही। मौर्य काल में केउ मुद्रा प्रचलित थिला और यह केउठारु मिलिछि मौर्य काल में पंचमार्क मुद्रा प्रचलित थिला। यह सोलापुर और गोलपुर प्रचुर मुद्रा मिलिछि। मुद्रा शास्त्र उपरे प्राचीनतम लिखित ग्रंथटिर नाम कौन उत्तर होची रूपसूत्र बा रूपसूत।
କିଏ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କୌଟିଲ୍ୟ। ମେଘାସ୍ତିନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ କେତେ ଜାତିରେ ଭାଗ ଥିଲା? 7 ଜାତିରେ। 1 ହେଲା ଦାର୍ଶନିକ, 2 ଶିକାରୀ ବା ପଶୁପାଳକ, 3 କୃଷକ, 4 ଶିଳ୍ପୀ ବା କାରିଗର, 5 ଯୋଦ୍ଧା ବା ସୈନିକ, 6 ଗୁପ୍ତଚର ବା ନିରୀକ୍ଷକ, 7 ହେଲା ପାର୍ଷଦ ବା ସଭାସଦ। ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କୃଷକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଦ୍ଧା ରହିଥିଲେ ଏହି ସମାଜରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜାତି ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ବା ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ, ପେଶା ବଦଳାଇ ପାରୁନଥିଲା ବେଳେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ନଥିଲା? କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିଲା। ଆଢ଼୍ୟ ବିଧବା କ'ଣ? ଆଢ଼୍ୟ ବିଧବା ନା ଧନୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଅବିବାହିତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଢ଼୍ୟ ବିଧବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୃଚ୍ଛକାରା କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନଙ୍କୁ କୃଚ୍ଛକାରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅନିଷ୍କାନିନୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୁଳର ବା ଉଚ୍ଚ କୁଳର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍କାନିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅସୂର୍ଯ୍ୟପୋଷା କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଯେଉଁ ନାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୂର୍ଯ୍ୟପୋଷା। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୂପଜୀବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପବହଣ କ'ଣ ଥିଲା? ପବହଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମାରୋହ ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଜ୍ୟ ପେୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶାକ୍ତ ଓ ଆଜୀବକ। ଅଶୋକଙ୍କ ଧର୍ମର ଆଧାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୋଲି କେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଲକ୍ଷଣ ସୂତ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ ତଥା ରାହୁଲ ବାଦ ସୂତ, ସିଂହନାଦ ସୂତ, ଗେହ ବିଜୟ ଓ ଧର୍ମପଟ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଶୈବ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ? ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ଅଶୋକଙ୍କୁ କିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉପଗୁପ୍ତ। ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଥିବା 4ଟି ସିଂହ ପିଠିକି ପିଠି ଲଗାଇ ରହିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ କେତୋଟି ଅର ରହିଛି? 32ଟି ଅର। ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ମତରେ ଅଶୋକ କେତୋଟି ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ? ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ମତରେ ଅଶୋକ 84,000 ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୃଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ତୂପ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା କପିଳବସ୍ତୁଠାରେ, ଯାହାର ନାମ ପିପର ହୱା ସ୍ତୂପ। ବିଦିଶାଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜାତକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜକନ୍ୟା କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ ନୀଳେନ୍ଦୀ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଗ୍ଗନାଥ ବୌଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ନିଜ ରଚିତ ନ୍ୟାୟବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହା କାହାର ମତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇତସିଂଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଅଭିଲେଖରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡା ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କଳିଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପଗିରି ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାସିକା ବୌଦ୍ଧଶ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଶୈଳ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପଗିରିର ଚୈତ୍ୟ ଓ ସ୍ତୂପମାନ ଏପରି ବିଶାଳକାୟ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏପରିକି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ସ୍ତୂପକୁ ଯକ୍ଷ କିମ୍ବା ଦାନବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଅଭିସମବିଭଙ୍ଗ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବଜ୍ରଯାନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଲୁଇପାଦ। ନଗର ବାହିରେ ଡୁମ୍ବି ତୋହରି କୋଡ଼ିଆ ଏହା କେଉଁ ରାଗରେ ଲିଖିତ ଥିଲା? ଦେଶାକ୍ଷ। ନନ୍ଦୀସୂତ୍ର କେଉଁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ଓ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ନନ୍ଦୀସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଉଡ୍ର ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନେ ବଡ଼ ସାହସୀ, ଭୀଷଣ ଉଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର
ଏକ ଶିଳାଲେଖ ଯାହାକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡିବଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ସେଥିରେ ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିର ସେଠୁ ମିଳିଥିବା ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଗବେଷକ କୁହନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି କୁମାର ସେଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି କୁମାର ସେଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌମକର ଶାସିକା ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହୀ ବା ଉଗ୍ରାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଯିଏକି କଲ୍ୟାଣକାରିକା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ। କଲ୍ୟାଣକାରିକା କୁମାର ସେଣ। କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବିଡ଼ାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଅ ପଇଠା କାଳ କେଉଁ ରାଗରେ ଲିଖିତ? ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ।